أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. صدق اللہ العظیم. اور تم شوہروں کا حصہ اس مال میں سے جو تمہاری بیویاں چھوڑ کر جائیں آدھا ہے اگر ان بیویوں کی اولاد نہ ہو، لیکن اگر ان کی اولاد بھی ہو تو پھر تمہارا 1/4 یعنی چوتھائی ہے اس مال میں سے جو تمہاری بیویاں چھوڑ کر جائیں اس وصیت کے پورا کرنے کے بعد جو وہ کرتی ہوں یا ان کے اوپر قرض ہو اس کے ادا کرنے کے بعد. اور بیویوں کے لیے چوتھائی ہے اس مال میں سے جو تم چھوڑ کر جاؤ اگر تمہاری اولاد نہ ہو، لیکن اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر بیویوں کا حصہ 1/8 آٹھواں ہے اس مال میں سے جو تم چھوڑ کر جاؤ اس وصیت کے بعد جس کی تم وصیت کر چکے ہو یا قرض کے ادا کرنے کے بعد. اور اگر وہ شخص جس کی میراث بن رہی ہے مرد یا عورت کلالہ ہو، ترجمہ غور سے سنیے، اور اگر وہ شخص جس کی میراث بن رہی ہے مرد یا عورت کلالہ ہو، کلالہ کا مطلب ہے جس کے نہ بیٹا ہو اور نہ باپ ہو، اور صورتحال یہ ہے کہ اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہے تو بھائی بہن میں سے ہر ایک کے لیے 1/6 ہے، لیکن اگر وہ بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو وہ سب کے سب 1/3 میں شریک مانے جائیں گے اس وصیت کے بعد جو کی گئی ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد، اس صورتحال میں کہ وصیت کی وجہ سے کسی اور کو نقصان نہ پہنچایا جا رہا ہو. یہ حکم ہے اللہ کا اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، بردبار ہے. یہ اللہ کی لگائی ہوئی حدود ہیں، جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے اور یہی بڑی کامیابی ہے. اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اس کے رسول کی اور اس کی سرحدوں کو کروس کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا اور اس کے لیے ذلت والا عذاب. آج کا سبق سورہ نساء کی آیت نمبر 12، 13 اور 14 ہے. مسئلہ ہمارے سامنے چل رہا ہے کہ میراث کا بیان ہے. پچھلے سبق میں بھی کئی قسمیں تھیں جو آیت میں میراث کی آئی تھیں، اور آج کی جو آیت ہے اس میں تقریباً جو آیت میں ہیں لکھے ہوئے مسئلے وہ 8 ہیں جن کی میں نے یہاں پر مثال بنائی.
لیکن پہلے میں مختصر بتا دیتا ہوں، پھر مثال کے ذریعے سے سمجھا دیا جائے گا۔ ایک بات تو وہی ہے جو ماقبل میں بھی بیان کر دی گئی یاد رکھنے کے لیے، کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ کر کے جائے تو بنیادی طور پر 4 حقوق ہیں جو اس کے مال سے جڑ جاتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے اس کے کفن دفن کا انتظام، نمبر 2 ہے اس کے قرضے کی ادائیگی، اور نمبر 3 ہے کہ اگر اس نے وصیت کی ہے تو 1/3 مال میں سے اس کی وصیت کا پورا کرنا۔ ان تینوں کاموں کے کرنے کے بعد جو مال باقی بچے گا وہ وارثوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ وارث ہوتے ہیں 2 قسم کے، بعض وارث تو وہ ہوتے ہیں جن کے حصے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں متعین کر دیے، بٹے لگا کر کے سبھی 1/6 1/4 فلاں فلاں، ان کو کہا جاتا ہے اصحاب الفروض عربک میں، یعنی وہ لوگ جن کے حصے خود اللہ نے متعین کر دیے۔ اور دوسری قسم کے وارث وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا حصہ فکس نہیں کیا گیا قرآن میں، بلکہ ان کے بارے میں یہ قانون بیان کر دیا گیا کہ جن کے حصے فکس ہیں ان کے حصے کا مال ادا کرنے کے بعد جو باقی بچے گا وہ اس کو مل جائے گا۔ میں نے اس سے پہلے پچھلے سبق میں بتلایا تھا کہ یہ بھی عجیب وارث ہوتے ہیں کہ ویسے تو بظاہر ان کا حصہ ہوتا نہیں ہے کوئی فکس، لیکن جب مال تقسیم ہو کے دی اینڈ ہوتا ہے تو زیادہ تر اسی کو مل جاتا ہے جس کا حصہ کوئی متعین نہیں ہوتا، چونکہ اس میں بیٹا بھی آتا ہے اور اس میں باپ بھی آتا ہے۔ اگر باپ بیٹے ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے تو بیٹا خود بخود آگے بڑھ جائے گا، اسے زیادہ مل جائے گا، لیکن اگر باپ نہیں ہے صرف بیٹا ہے اور اس کے علاوہ دوسرے بھی ہیں تو جو علاوہ ہے ان کا جتنا % ہے وہ دینے کے بعد باقی بیٹے کو مل جائے گا، اگر بیٹا نہیں ہے تو باقی حصے والوں کا دینے کے بعد باپ کو مل جائے گا۔ تو یہ عجیب و غریب ہے، بار بار اس کو کہتے ہیں، اور اللہ کے قرآن کا کمال یہ ہے، آپ دیکھتے ہیں نا کہ کسی بہت شاندار قسم کے آدمی سے آپ کا سابقہ پیش آتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ذہن سے نہیں اترتا، وہ بار بار آپ اس کو یاد کرتے کہتے ہیں کہ کیا آدمی ہے بھائی، کیا آدمی ہے بھائی، کیا شخصیت ہے صاحب، جو بھی چیز آپ دیکھتے ہیں۔ تو ویسے جب آپ اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے، اس سے پہلے بھی شاید میں نے یہ جملہ کبھی کہا ہو کہ دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں سب پڑھ لیجئے اور اس کے بعد اللہ کی کتاب کو پڑھیے تو آپ کو ایمانداری کی بات ہے یقین آ جائے گا کہ اب تک جو کچھ آپ نے پڑھا تھا وہ کتابیں تھی، کتابیں، کتاب تو یہی ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ تو ایک مسئلہ تو وصیت کا، تو وصیت کے بارے میں بھی میں نے 2 شرطیں ذکر کی تھی۔ نمبر 1 تو یہ دیکھا جائے گا کہ وصیت اس کو نہیں کی جاتی جس کا حصہ خود اللہ نے لکھ دیا، آپ کسی اور کو کیجئے وصیت کرنی ہے تو، اور اگر کسی اور کو بھی آپ وصیت کرنا چاہتے ہیں تو پورے مال کی وصیت نہیں کر سکتے بلکہ 1/3 کے اندر آپ وصیت کر سکتے ہیں۔ تو یہ بنیادی باتیں ہیں جو بار بار آئی ہیں، آج بھی ہم نے دوہرا دی۔ ایک بات اور ہے جو آپ کو یاد رکھنی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ترجمے میں کہ پہلی والی جو آج کی آیت تھی اس میں تو حصوں کا بیان ہے، اور بعد والی جو ہے وہ ایک اعتبار سے بعد کی 2 آیتیں بڑی سخت قسم کی وارننگ ہے اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جب کوئی خاص اسپیشل حکم بیان کرتا ہے تو اس کے اخیر میں لگاتا ہے ایک لفظ تلک حدود اللہ۔ جہاں پر بھی یہ قرآن میں لکھا ہوا مل جائے تو فوراً ہمیں چوکنا ہو جانا چاہیے کہ اس سے پہلے جو قانون بیان کیا گیا ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے، اس کو ماننا انتہائی درجے ضروری ہے۔ یہ بہت ہی اہم لفظ ہے قرآن کا جو اللہ تعالیٰ لکھتا ہے۔ حدود اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لائن آف کنٹرول ہے، یہ سرحد ہے، اور یہ جو لکیر بنائی ہوئی ہے یہ کس کی بنائی ہوئی ہے؟ یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے نہیں بنا دی تھی کہ یہاں سے پاکستان اور یہاں سے ہندوستان۔ تو اللہ تعالیٰ جب اپنے بعض قوانین بناتا ہے تو یہ بتلاتا ہے کہ یہ حدیں بنائی گئی ہیں، یہ میری بنائی گئی ہے۔ اسی سے ہم ایگزامپل کے طور پر سمجھ لیں کہ دنیا کے انسانوں کی بنائی ہوئی سرحدوں کو کراس کرنے میں بھی جان کا خطرہ ہے۔ بھائی ادھر کی فورس ادھر کھڑی ہے، ادھر کی فورس ادھر کھڑی ہے، یا تو آپ ویزا لیجئے، اجازت لیجئے، جائیے، ورنہ تو آپ کو تو گھسپیٹ کیا سمجھا جائے گا، اور دوسری طرف سے اگر آپ کو ختم کر دیا جائے تو ان کا کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے کہ آپ لائن کراس کر رہے ہیں۔ یہ لائن صرف ملکوں کی نہیں ہوتی، یہ لائن ہمارے گھروں کی بھی ہوتی ہے۔ رات کا وقت ہے، اگر کوئی بغیر اجازت لیے دیوار پھاند کر لائن کراس کر کے سرحد کو کراس کر کے آئے گا تو ہم اپنے دفاع میں، اپنی حفاظت میں اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس کی جان بھی جا سکتی ہے ایسی صورت میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کے لیے
بعض جگہ یہ والا لفظ لکھتا ہے کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی بنائی ہوئی لکیریں اور سرحدیں ہیں، اور وہ اتنا کہتے بھی نہیں چھوڑا اللہ نے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے، میں اور آپ سب محتاج ہیں کہ ہم ذرا غور تو کریں اس بات پر کہ صرف ایک لفظ لکھ کر نہیں چھوڑا، بلکہ پھر پوری ڈیٹیل بتائی، یہ بتلایا کہ یہ اللہ کی لگائی ہوئی لکیریں، لائنیں اور سرحدیں ہیں، جو ان کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور جو لائن کراس کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ اب ہم سب لوگ اپنے گریبان میں، یہ قرآن یا حدیث اس لیے نہیں ہوتی کہ صرف اپنی نالج کو بڑھا لیا جائے، معلومات بڑھانے کے لیے اور دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ کتاب آئی ہے اس لیے کہ یہ ہماری زندگی میں ہو، سمجھ میں آئے۔ تو جب یہ سورہ نساء شروع ہوئی تھی تب بھی میں نے کہا تھا، آج پھر دہرا رہا ہوں کہ ہم سب کے گھروں میں جیسے ہم بھائی ہیں ویسے ہی ہماری بہنیں بھی ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بہنوں کو یا عورتوں کو میراث نہ ملنے میں صرف بھائیوں کا قصور ہو، ایسا بھی نہیں، بلکہ میں تو کئی مرتبہ سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ اگر بھیا حساب لگا کر دے دے تو شاید سستے میں چھٹ جائے۔ یعنی اس کا جو بہت سے گھرانے ایسے ہوتے ہیں کہ ابا جی نے اتنی جائیداد نہیں چھوڑی، وہ اگر حصہ لگا کر کے دے تو ایک مرتبہ میں ادا تو ہو جائے گا کم از کم، وہ تو نہیں دے پاتا، وہ اور ساری زندگی دیتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوگا، بات آ گئی منہ پہ تو کہہ دوں، جب میں سمجھانا چاہتا ہوں اس مضمون کو تو اسی طرح سمجھاتا ہوں کہ جب بہن کے یہاں بیٹے یا بیٹے کی پیدائش ہو تو مثال کے طور پر وہ ہمارا بھانجا ہے، بھانجی ہے، تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے، محبت تو جب پروان کرتی ہیں، مگر اوپر کی خوشی ہوتی ہے آج کل، اصل میں اندر ٹینشن شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اس سے محبت نہیں، اس سے دعا نہیں نکلتی، اس سے تو کچھ اور نکلتا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمایا ہماری۔ اور بیوی سے کہہ رہا ہوتا سن رہی ہے کہ ہاں سنا والی کا بچہ قریب ہے، اب اس کی سوچ، اور اگر کوئی بیچارہ ایک عادت بھیا ہو اور اس کے 6-7 بہنیں ہو تو میرے خیال میں ہر مہینے اسے کچھ نہ کچھ آتا رہتا ہے اس کے ساتھ، کبھی تو چھوچک آ جائے گا، کبھی بھات آ جائے گا، کبھی شادی آ جائے گی۔ بھانجے بھانجی کی وہ شادی ہو رہی ہے تو خوش ہونا چاہیے، لیکن یہاں بھیا کا جو ماموں ہے اس کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مجھے یہ کہیں کہ صاحب کاؤنٹر کوسچن کریں آپ کے جناب ہمارے تو نہیں ہوتا سر میں درد، تو بھائی نہیں ہوتا ہوگا، لیکن آپ پر تھوڑی ڈیپینڈ کرتا، اللہ نے قانون تو پورے معاشرے پر آتا، کتنے فیصد ایسے مل جائیں گے، اور جتنے فیصد زیادہ محبت کرنے والے ہیں اپنی بہنوں سے ان سے بھی ہم کھلی کتاب کی طرح کہتے ہیں پہلے اس کا حق دے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کتنا دے گا الگ سے۔ زیادہ ہی اگر محبت ہے تو پہلے اس کا جو اصل حق بنتا ہے وہ دے۔ مگر ہماری مائیں بہنوں کا بھی قصور ہے اس میں کہ وہ بھی صرف اسی رسم کو لینا چاہتی ہیں، اپنے حق کو لینے میں انہیں بھی شرم آئے۔ اگر انہیں بتایا جائے کہ اپنا حق مانگ لو تو وہ کہتی ہیں تم میرے بھائیوں سے میرا رشتہ ختم کرا رہے ہو، میرے تو آنے جانے تو ہو جائے آنے جانا ختم، بھائیوں کا کیوں نہیں ہو جاتا آنا جانا ختم؟ بھائیوں کی بھی تو لڑائی ہو، بھائیوں میں تو ارے بھائی اسی ماں باپ کی اولاد وہ دونوں بھائی بھی ہیں، اور اسی ماں باپ کی اولاد وہ بہن بھی ہے، پھر کیا فرق ہے یہ کہ بھیا تو ایک گلاس بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا دوسرے کا، بہن سب کچھ چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ تو یہ صرف کلچر کا دباؤ ہے، یہ صرف سماج کا دباؤ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ارے وہ بھی تو اسی ماں باپ سے پیدا ہے، ایک گلاس پہ بھی لڑائی ہوتی ہے، ایک چارپائی پہ بھی لڑائی ہوتی ہے۔ بعض بات تو اتنے اسپیشل ہوتے ہیں کہ اگر یہ سمجھ لیں کہ ٹوٹ کے پھر بھی خراب ہو جائے گی یہ چیز کو اٹھاتے ہیں کہنا ابھی آدھی آدھی ہوگی بالکل۔ تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اس میں ہم سب قصوروار ہیں۔ اگر ہم اللہ کے قانون کو سمجھنے کی کوشش کریں تو وقت لگے گا، لیکن اپنے اپنے دائرے میں اگر عمل کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ العزیز معاملات آسان ہو جائیں گے۔ یہ میں نے کہہ تو دیا ہے اس لیے کہ یہ ٹاپک بڑا نازک ہے، اور کئی مرتبہ اس کے نازک ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس موضوع سے متعلق منبر بھی خاموش ہیں۔ سمجھ میں آ گئی پوری بات؟ منبر بھی اسی چیز کو زیادہ بتاتا ہے جسے خود کرتا رہتا، نماز روزہ کرے بیچارہ منبر والا اسے بتاتا رہے، اس میں تو وہ بھی فیل ہے تو کیا بتائے۔ بہرحال یہ سیدھی سیدھی اس وجہ سے کی گئی کہ اللہ میاں کا قانون سیدھی سیدھی بات کرتا ہے، یہ کسی کے بارے میں نہیں سوچتا، ایسا یہ تو ہے اصول۔ باقی آج کے سبق میں جو یہ مثالیں ہیں اب اس کے بارے میں ہم بتا دیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے بیان کیا گیا ہے حصہ شوہروں کا۔ یہ بتلایا گیا کہ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے اور وہ
अपने पीछे जायदाद छोड़े। इससे ये भी समझ में आता है कि हर किसी की मिल्कियत अलग होनी चाहिए, बीवी की भी अलग होनी चाहिए, शौहर की भी अलग होनी चाहिए, बेटे की अलग होनी चाहिए, बाप की अलग होनी चाहिए। तभी तो शौहर को हिस्सा मिलेगा जब बीवी की अलग से कुछ जमीन जायदाद मिल्कियत होगी। और अगर सब पर वही कब्जा करके बैठा तो फिर वो कहां से है, वो तो उसी का हो जाएगा। तो अल्लाह का कानून कहता है बीवी का इंतकाल हो तो उसकी मीरास इस तरह तकसीम होगी और उसमें हिस्सा शौहर का भी है, शौहर का इंतकाल हो तो उसकी मीरास इस तरह तकसीम होगी और उसमें हिस्सा उसकी बीवी का भी है। नंबर 1 पहला ये बयान किया गया वलकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम इल्लम यकुल लहुन्ना वलद। पहला वाला है जनाब ये वाला मसला, माशाअल्लाह भी जज़ाकुमुल्लाह। ये जो है हमने मसला बनाया, देखिए ये मानिए ये जो मैयत है ये बीवी का इंतकाल हुआ किसी भी खातून का, उसने अपने पीछे ये शौहर छोड़ा, ये शौहर लिखा हमने, और उसके अलावा अपना एक बाप छोड़ा। तो है तो हमारे पास बीवी, लेकिन अगर उसका इंतकाल हो जाएगा तो ये नहीं है सारा शौहर ही कब्जा करके बैठ जाए, बल्कि उसकी मीरास में हिस्सेदार कौन है, उसका मरने वाली का बाप भी। शौहर का कितना है, शौहर का है आधा हिस्सा, लेकिन उस सूरत में जबकि इस बीवी की कोई औलाद ना हो। समझिए हुजूर, अगर औलाद होगी तो शौहर का हिस्सा घट जाएगा, इसने तो फिर किस में ज्यादा जाएगा, जो वो औलाद में ज्यादा जाएगा। और औलाद के बारे में ये याद रखना है कि औलाद ये बीवी की वो भी हो सकती है जो इसी शौहर से हो, और अगर ये बीवी पहले इस शौहर के अलावा किसी दूसरे की बीवी रह चुकी है और इसके पेट से वो औलाद है तो वो भी औलाद ही में शुमार हो। तो अगर बीवी का इंतकाल हुआ और उसने एक शौहर छोड़ा और एक अपना बाप छोड़ा, बाप मैंने असल तो मसला यहां शौहर का बताना है, लेकिन चूंकि शौहर का हिस्सा देने के बाद बच रहा था तो उसके लिए हमें कोई ना कोई मिसाल बनाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर लिखना था, वो हमने बाप लिख दिया। बाप के नीचे हमने एन बनाया। एन का मतलब ये है जो पिछले हफ्ते भी बतलाया था कि हिस्से वाले का हिस्सा अदा करने के बाद जो बाकी बचेगा वो किसको मिल जाएगा, एन वाले को मिल जाता है, इसको जिसका हिस्सा कोई मुतय्यन नहीं है। अब ये देखिए कि अगर शौहर छोड़ा तो उसको मिलेगा आधा। आधा एक ऐसा हिस्सा है कि पूरे माल के फिर 6 या 8 हिस्से करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कितने हिस्से कर लीजिए, 2 हिस्से कर लीजिए। तो फिर 2 से हमने मसला बनाया, जो मसला लिखा हुआ है कि पूरे माल के 2 हिस्से किए जाएंगे और एक मिल जाएगा शौहर को आधा और बाकी जो आधा बचेगा वो मिल जाएगा बाप। एक दूसरी सूरत यह है कि बीवी का ही इंतकाल हुआ, लेकिन सूरत हाल यह है उसने अपना एक शौहर छोड़ा और अपना एक बेटा छोड़ा, यहां पर औलाद मौजूद है। तो जब बेटा मौजूद है तो ऐसी सूरत में शौहर का हिस्सा क्या हो जाएगा, खुद ब खुद अल्लाह ताला के कंप्यूटराइज कानून के तहत में खुद ब खुद कम हो जाएगा। ऊपर मिल रहा था पूरे माल का आधा और नीचे मिलेगा पूरे माल का चौथाई, 1/4। तो अब यहां जो हम तकसीम करेंगे इस तरह के पूरे माल के कितने हिस्से करने पड़ेंगे, 4। 4 का 1/4 1 हो गया, 4 रुपए मिसाल के तौर पर, 1 रुपया शौहर को मिल जाएगा, बाकी 3 रुपए किसको मिल जाएंगे, बेटे को मिल जाएंगे। ये है बीवी की छोड़ी हुई जायदाद में शौहर का हिस्सा। इसका मतलब शौहर के 2 हिस्से बनते हैं। एक सिचुएशन ऐसी है कि उसमें बीवी के छोड़े हुए माल का आधा मिलेगा और दूसरी सूरत हाल ऐसी है जिसमें बीवी के छोड़े हुए माल का 1/4 मिलेगा। नीचे आइए साहब, शौहर का इंतकाल हो गया, सेम सूरत है, शौहर का इंतकाल हुआ, उसने अपनी बीवी छोड़ी और बाप छोड़ा। यहां वही वाली सूरत है कि ये शौहर ऐसा है कि जिसका अभी कोई औलाद नहीं थी। ऐसी सूरत में पूरे माल के 4 हिस्से किए जाएंगे, इसमें कि बीवी का हिस्सा है रुबो 1/4। आप देख रहे हैं खुद ब खुद कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी शौहर को ज्यादा मिल रहा है और बीवी को उसके मुकाबले में कम मिल रहा है। जब बच्चा नहीं है, कोई औलाद नहीं है, तो फिर बीवी को मिलेगा 1/4, 1/4। यहां पर मिसाल के तौर पर मसला 4 से बना, 4 का चौथाई 1 बीवी को मिल जाएगा, बाकी जो 3 बचे वो शौहर के बाप को मिल जाएंगे। ये तीसरा मसला हो गया। यानी अगर शौहर का इंतकाल हुआ, उसने अपनी बीवी छोड़ी और औलाद कोई नहीं, औलाद में यहां भी याद रखिए शौहर की वो भी औलाद मानी जाएगी जो इसी बीवी से है और वो भी औलाद मानी जाएगी जो किसी दूसरी बीवी से है, सब इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। बीवी में भी यहां पर याद रखें कि अगर इस बीवी की जगह मिसाल के तौर पर एक बीवी के बजाय 2 बीवी हो, 2 के बजाय 3 हो, 3 के बजाय 4 हो, तो हिस्सा नहीं बढ़ेगा, हिस्सा रहेगा 1/4। वो चारों की चारों, तीनों की तीनों और 2 की 2 इसी के अंदर क्या हो जाएंगी, शरीक हो जाएंगे और उनमें आपस में इसको तकसीम कर दिया जाएगा। बेटा यहां पर इस मिसाल में हमने नहीं, बेटा तो नहीं, बेटे की ये मिसाल है। नीचे देखिए मिसाल नंबर 4, शौहर का इंतकाल हुआ, उसने अपनी एक बीवी छोड़ी लेकिन साथ में अपना बेटा भी छोड़ा, तो अब खुद ब खुद बीवी का हिस्सा ऊपर वाली मिसाल के मुकाबले में घट जाएगा। पहले था 1/4 और अब हो जाएगा 1/8। पहले 4 में से 1 हिस्सा मिल रहा था, 4 रुपए में से 1 रुपया, और अब 8 रुपए में से
1 रुपया मिलेगा। पूरे माल के 8 हिस्से किए जाएंगे और 1 रुपया मिल जाएगा, 1 हिस्सा बीवी को और बाकी 7 रुपए मिल जाएंगे किसको? बेटे को। यहां भी वही सूरत है, बीवी अगर 1 से ज्यादा हो तो 1/8 में शरीक हो जाएंगे। बेटा यहां पर 1 है, अगर ये 2 हो, 3 हो, 4 हो, 12 हो, 15 हो, मिसाल में तो कह सकते हैं, वैसे तो अब ना हो रहा इतने, मतलब हम अगर अपनी पीढ़ियों को देखें तो पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी से भी सर्वे करके मालूम कर लो कि हमारे अब्बा का इतने थे, दादा का इतने थे, चचा का इतने थे, ताया का इतने थे, और अब ये बस 2 हैं और दोनों को पढ़ा दिया। बड़े मियाँ दोनों मक्खियां मार रहे हैं अलीगढ़ की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, नौकर चाकर रख रखे ना। भैया कहाँ है कि बेटी थी, बेटी तो चली गई ऑक्सफोर्ड गई थी, वहां से वो फ्रांस में शिफ्ट हो गई, और बेटा था वो फला चला गया। अब दोनों बेचारे, और भाई मैं वैसे ही मजाक में कह रहा हूं मतलब ये है कि हमेशा औलाद का ज्यादा होना मुफीद होता है, हमेशा औलाद का ज्यादा होना मुफीद होता है। बाकी अल्लाह ताला जिसके लिए जो भी फैसला करे। ये 4 मसले हो गए जिसमें 2 मिसालें बनी है शौहर के हिस्से की और 2 मिसालें बनी है बीवी के हिस्से की। ये वाली और मिसालें जरा जल्दी जल्दी देख लीजिए। ये है भाई बहन, लेकिन भाई बहन में होते हैं 3 किस्म के भाई बहन। नंबर 1 भाई बहन वो होते हैं जो माँ में भी शरीक हो, बाप में भी शरीक हो। बहुत गौर से सुनिएगा इस मसले को, ऐसा बहुत होता है समाज में कई मरतबा, यानी बाप और माँ दोनों में शरीक हैं। एक भाई बहन वो हो सकते हैं जो बाप में शरीक हैं लेकिन माँ में शरीक नहीं। तीसरे किस्म के भाई बहन वो हो सकते हैं जो माँ में शरीक हैं लेकिन बाप में शरीक नहीं है। तो ये जो हमारी आज वाली आयत है इसमें तीसरी किस्म के भाई बहन का हिस्सा है, पहली 2 किस्मों का हिस्सा नहीं है। वो आगे आएगा 6ठे पारे में, 5वें पारे में जाकर, जिंदे बंदे रहे तो इंशाल्लाह आ जाएगा। लेकिन यहाँ कौन से वाले भाई बहन का हिस्सा है बोलिए जनाब? जो माँ में शरीक है, बाप में शरीक नहीं है। बाप अलग अलग है लेकिन माँ क्या है उनकी? एक है, उसकी है ये चारों मिसालें। जरा गौर से देखिए, किसी का इंतकाल होता है, कोई भी नाम समझ लीजिए, उसका इंतकाल हुआ, उसने छोड़े अपने एक चचा, मिसाल के तौर पर, बहुत गौर से सुनिएगा इस मिसाल को, चचा किसी चक्कर में लिखा मैंने, उसने एक मेरे चचा और चचा के अलावा छोड़ा है उन्होंने एक माँ शरीक भाई, ये माँ शरीक लिख दिया पूरा। इसका मतलब यह है कि ये भाई ऐसा है जो माँ में तो शरीक है लेकिन बाप इन दोनों का क्या है? अलग अलग है। यहां इस माँ शरीक भाई के साथ हमने बेटा नहीं लिखा, सुन रहे? इसमें कि अगर बेटा लिख देंगे तो बेटे के चक्कर की वजह से ये बेचारा महरूम हो जाएगा, इसे नहीं मिलेगा। बेटा अगर आ जाएगा तो इसे नहीं मिलेगा। पोता भी अगर आ जाएगा मरने वाले का तो भैया को नहीं मिलेगा। जितने भैया बैठे गौर कर लें, कभी समझे भैया का हिस्सा आ रहा, भैया का तो कोई मिसाल ऐसी बनती है जिसमें उसे मिलता। बेटा भी ना हो, पोता भी ना हो, बाप भी ना हो, दादा भी ना हो, तब जाकर के चलेगा किसकी तरफ? भाइयों की तरफ। भाई अगर मरने वाले का बेटा मौजूद है तो बेटे की तरफ जाएगा, बेटा नहीं है बाप मौजूद है तो किसकी तरफ जाएगा? बाप की तरफ जाएगा। बेटा नहीं है पोता मौजूद है, पोते की तरफ जाएगा। बाप नहीं है दादा मौजूद है, दादा की तरफ जाएगा। अगर न बेटा हो, न पोता हो, न बाप हो, न दादा हो, तब ये शाखों में फैलेगा। अब किस में फैलेगा? हिस्सा शाखों में फैलेगा। वाजे कर पा रहा हूं मैं बात? तो ये है हिस्सा है भाइयों का, बहन का। लेकिन एक तो याद रखिए कि ये उनका बयान किया जा रहा है जो सिर्फ माँ में शरीक है, बाप में शरीक नहीं है। और दूसरा ये कि ये सूरत हाल आम तौर पर बहुत कम पेश आती है, इसलिए कि या तो बेटा हो आदमी का, बेटे का भी इंतकाल हो जाए तो पोता होता है, कई मरतबा जल्दी इंतकाल हो जाए तो अब्बा होते हैं, दादा भी बैठे होते हैं कभी कभी। यानी जब न दादा हो, न अब्बा हो, न बेटा हो, न पोता हो, तब जाकर के किसको मिलेगा? भाई या बहन को मिलेगा। सुनिए, तो जिसका इंतकाल हुआ, इन्ना लिल्लाहि, उसने छोड़ा अपना एक माँ शरीक भाई और एक छोड़े चचा। चचा मैंने यहां इसी वजह से लिखते हैं कि ये इतनी दूर का रिश्ता है कि भाइयों के बाद चचाओं का नंबर होता। तो अब जब इस भाई को मिल जाएगा और उसके बाद कुछ बचेगा तो वो किसे दे दिया जाएगा? फिर चचा को दे दिया जाएगा। तो चचा का नंबर चूंकि भैया के भी बाद आता है, इस वजह से मैंने लिख दिया यहां। इसमें क्या, अगर चचा के करीबी रिश्तेदार यहां चचा से पहले वाले लिख दिए जाते तो ये भैया ही महरूम हो जाता। और यहां हमें मिसाल से समझाना था कि उसका कितना हिस्सा बनता। अब समझिए, एक माँ शरीक भाई छोड़ा और एक चचा छोड़े तो पूरे माल का 1/6 मिलेगा माँ शरीक भाई को। कितना मिलेगा? 1/6। तो ये 6 से मसला बनाएंगे और 1 दे देंगे 6 में से माँ शरीक भाई को, बाकी जो 5 है वो किसको मिल जाएंगे? चचा को मिल जाएंगे। अब रहेंगे चचा का बड़ा फायदा हो रहा।
देखो ये अल्लाह का फिर कितना शानदार निजाम है। अरे भाई वैसे तो आदमी बड़ा जी भर के कह दे, जब किसी से लड़ाई हो जाए तो किस पे कूदता आदमी? भैया पे, बेटे पे कूदे, पोते पे कूदे, अब्बा पे कूदे, दादा पे कूदे। अरे मेरे दादा इतने बड़े मिनिस्टर हैं, मेरे अब्बा ऐसे हैं, और कुछ ना अगर लठी चलाना, मुक्के चलाने तो बेटे पोते होंगे मेरे। और अगर ये ना हो तो फिर खानदान पे भी तो कूदे कि नहीं कूदता? चचाओं पे कूदता, फिर चचाजाद भाइयों पे कूदता। तो जिसका कुछ न कुछ आपकी जिंदगी के बनाने में दखल होता है दर्जा बदर्जा, शरीयत दर्जा बदर्जा उसी को हिस्से पहुंचवाती। जब किसी का कोई बेटा और बाप ना हो तो फिर साथ में आकर कौन खड़ा हो जाता? लड़ाई भी अगर चल रही हो तो चाचा आकर खड़े हो जाते हैं, बोले ठीक है हमारा भैया ना, लेकिन अपने भतीजों का ऐसा थोड़े हम रुसवा कराते रहेंगे, चाहे अंदर खाने लड़ाई हो लेकिन वो आएंगे। तो शरीयत ने लग दिया भाई न तुम्हारा बेटा है, न तुम्हारा पोता है, न तुम्हारा बाप है, न तुम्हारा दादा है, तो भाई को दे दो, भाई से दे दो, चचा को दे दो। मदरसे का नंबर तो बहुत बाद में। तो मां शरीक भाई को 1/6 मिल जाएगा, बाकी 5 चचा को मिल जाएंगे। जो सेम भाई का मसला है वो भी बहन का मसला है यहां पर। यानी अगर मां शरीक भाई नहीं है बल्कि मां शरीक बहन है तो फिर उसका भी ये 1/6 है। मसला बिल्कुल सेम लिखा हुआ नजर आएगा, 6 हिस्से किए जाएंगे, 1/6 बहन को दे दिया जाएगा, बाकी 5 चचा को दे दिए जाएंगे। ये जब है जबकि मां शरीक भाई एक हो या मां शरीक बहन एक हो। बहुत गौर से सुन रहे हैं कि नहीं? आखिरी आ गया बिल्कुल। अगर ये मां शरीक भाई या बहन एक ना हो बल्कि एक से ज्यादा हो तो ऐसी सूरत में इनको मिलेगा 1/3। कितना मिलेगा जी? 1/3। ये कम था, ये 6 में से 1 मिल रहा था, और यहां 3 में से 1 मिलेगा तो ये ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ये 1/3 होकर जितने भी भाई बहन होंगे सब में तकसीम हो जाएगा बराबर बराबर। यहां ये वाली मिसाल समझिए कि किसी शख्स का इंतकाल हुआ, उसने अपनी मां शरीक 4 बहन छोड़ी। मां शरीक 4 बहन, भाई नहीं, मां शरीक 4 बहन छोड़ी और 1 चचा छोड़े, तो पूरे माल के 3 हिस्से किए जाएंगे, इसमें कि इनको 1/3 देना है। तो चारों बहनों को ये 1 दे दिया जाएगा, 1 रुपया चारों बहनों में तकसीम होगा, और बाकी जो 2 बचेंगे वो किसे मिल जाएंगे? चचा को। अरे चचा तो यही खानदान में, उसे ज्यादा मिलना चाहिए, ये बहनें तो दिया का पता नहीं कहां कहां चली, इन्हें तो जितने में मिल जाए मजे नहीं है। क्या निजाम है अल्लाह मियां का। तो 1/3 में से इसको दिलवा दिया, चारों मां शरीक बहनों को 1 और 2 इनको दिलवा दिया। अब एक मसला यह है, इसको आखिर में हल करते हैं। चौथा आखिरी मसला, मां शरीक बहन है 2 और मां शरीक भाई है 3। यहां हमने नई मिसाल इस वजह से बनाई है कि यहां 1 से जायद सिर्फ बहन नहीं है बल्कि 1 से जायद बहन भी है और 1 से जायद भाई भी। तो फिर ऐसी सूरत में भी मसला बराबर रहे, यानी 1/3 ही मिलेगा। और जैसे पहले बहनों बहनों में 1/3 तकसीम हो रहा था, वैसे ये बहन और भाई दोनों में 1/3 तकसीम हो जाएगा। ये मसला फिर टोकराओं में, ये वो बहन भाई हैं जो सिर्फ किसमें शरीक होते हैं? मां में। अगर बाप में शरीक है या बाप और मां दोनों में शरीक है तो फिर ये हिस्सा नहीं है उसका, इसके हिस्से बदल जाते हैं। उनके हिस्से क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। वो अगली आयत में आ जाएगा, अगले पारे में है, वो यहां नहीं है। अब यहां पर इन दोनों को एक बार और हल कर लेते हैं हम। देखिए यहां पर ये 4 बहनें हैं और नीचे क्या है जनाब? 1 है। ये 1 को अगर 4 पर तकसीम करेंगे तो कितना कितना होगा? 25-25 पैसे बचेंगे। इस्लाम का जो मीरास वाला कानून है ये उस आदत को नहीं मानता जिसके टुकड़े हो जाएं। ये उस आदत को नहीं मानता जिसके टुकड़े हो जाएं। ये ऐसा हिसाब बनाता है जिसमें टुकड़े करने की जरूरत पेश ना आए। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका यह है कि माल को अगर हमने 3 जगह तकसीम किया था और 3 जगह तकसीम करने के चक्कर में टुकड़े आ रहे थे तो उसकी तकसीम को बढ़ा दो। 3 जगह तकसीम करने के बजाय उसे इतनी ज्यादा हिस्सों में तकसीम कर दो कि किसी पे टुकड़े ना आए बल्कि वो क्या हो जाए? बराबर बराबर हो जाए। बदरा गौर करना, यहां ये मां शरीक बहनें कितनी है? 4 है। इनको मिला कितना? 1 रुपया। तो टुकड़ों में बड़ी परेशानी हो जाएगी। उसका तरीका जैसे पिछले हफ्ते करके दिखाया था, यहां लिखिए वो लोग जिनके हिस्सा लेने में परेशानी आ रही है। वो कितने लोग हैं? ये बहनें हैं। कितनी? 4। ठीक है जी। इसको कितना बढ़ाएं कि टुकड़े ना बने, ये देखना। तो उसका तरीका यह है कि 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना होगा जी? बोलो भैया। 4 दूना 8, 4 किया 12। अब इसी 4 को आप इसमें कर दीजिए, 4 एकम
4 और 4 दूना 8 हो गया। ठीक है जी हुजूर, और अभी समझा पाया मैं? यानी पहले पूरे माल को हम तकसीम कर रहे थे 3 जगह, उनमें से एक हिस्सा मिल रहा था इन 4 बहनों को और 2 हिस्से मिल रहा था चचा को। तो बहनों की तकसीम में गड़बड़ पेश आ रही थी। हमने इस गड़बड़ से बचने के लिए यह किया कि जितनी बहनें थी इनका अदद लेकर ये जो पूरे माल था इसको हमने इसमें जरब दिया, मल्टीप्लाई, तो ये 12 बन गया। अब गोया पूरे माल के 3 हिस्से नहीं करेंगे हम, बल्कि पूरे माल के कितने हिस्से करेंगे? 12 हिस्से। वो चाहे गजों में जमीन है तो उसे तकसीम कर लें, बैंक बैलेंस है तो उसे तकसीम कर लें आप, और उनमें से 4 दे दिया जाएगा किसको? बहनों को। ये 1/3 हो गया कि नहीं? 12 का 1/3 4। अब 1-1 रुपया बराबर पड़ गया, उन तक किसी भी रुपए को तोड़ने की जरूरत पेश नहीं है। हमें उस्ताद इसी पे बजा हुए हैं जब यही सिखा रहे थे। ये वाला भी इसी तरह करके देख लीजिए, मां शरीक बहनें हैं 2 और मां शरीक भाई हैं 3। तो इसमें भी क्या करेंगे? ये 1 रुपया है और लेने वाले मिसाल के तौर पर 5 है, तो इनको हम यही करेंगे कि यहां 5 लिखेंगे और इस 5 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 तिया 15 हो गए, और ये 5 इकन 5 हो गए, और ये 5 दूना 10 हो गए। ये 5 बन गए, 2 बहनें हैं और 3 भाई हैं, सबको 1-1 तकसीम हो जाएगा। यहां वो नहीं है कि लड़की को 1 मिलेगा और उसके मुकाबले में लड़के को 2 मिलेगा, यहां वो वाला नहीं है। भाई बहन बराबर बराबर सबको क्या कर दिया जाएगा? दे दिया जाएगा। आयत देखिए, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वलकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम इल्लम यकुन लहुन्न वलद, तुम शोहरों का हिस्सा उस माल में जो तुम्हारी बीवियां छोड़कर जाएं आधा है, अगर उन बीवियों की औलाद ना हो। यह है पहली मिसाल। अगर उनकी औलाद हो तो तुम्हारे लिए 1/4 है उस माल में से जो वो औरतें छोड़ जाएं, उस वसीयत के बाद जो वो वसीयत करती हो या कर्ज के बाद। और बीवियों का हिस्सा 1/4 है उस माल में जो तुमने छोड़ा हो, अगर उनकी औलाद ना हो। अगर तुम्हारी औलाद ना हो, और अगर तुम्हारी औलाद हो तो बीवियों का हिस्सा 1/8 है उस माल में जो तुमने छोड़ा हो, वसीयत के बाद जो तुम करते हो या कर्ज के बाद। ये हो गई ये पहला वाली लाइन, ये 4 मिसाल। और अगर वो शख्स जिसकी मीरास है, मर्द हो या औरत, कलाला हो, कलाला का मतलब मैंने बताया था कि उसका ना बेटा पोता हो और ना ही बाप और दादा हो। हाँ, उसके एक भाई या एक बहन हो, तो उन भाई बहन में से हर एक के लिए 1/6 है, ये सुदुस, ये सुदुस। और अगर वो ज्यादा हो इससे तो वो सब 1/3 के अंदर शरीक हो जाएंगे। वसीयत के बाद जो की गई हो या कर्ज के बाद, उस वसीयत में किसी को नुकसान न पहुंचाया गया हो। यह हुक्म है अल्लाह का, और अल्लाह ताला खूब जानने वाला है, बुर्दबार है। यह अल्लाह की लगाई हुई हुदूद है। जो अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत करेगा, अल्लाह उसको ऐसे बागात में दाखिल करेगा जिसके नीचे से नहरें जारी हैं, वो उसमें हमेशा हमेश रहेंगे, और ये बड़ी कामयाबी है। और जो अल्लाह की और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और उसकी लगाई हुदूद को क्रॉस करेगा, अल्लाह ताला उसको जहन्नम में दाखिल करेगा और वो उसमें हमेशा हमेश रहेगा, और उसके लिए जिल्लत वाला अज़ाब है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे।